नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, राष्ट्रीय सुरक्षा को नहीं जेतेबेले कौनसी देश कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करे सेतेबेले सीमा भितरे बेआईनी भावे रहुतिबा शत्रु एवं अनुप्रवेशकारी पाद तलु माटी खसी जाए। दीर्घ दशंधि धरी पश्चिम बंग जो बांग्लादेशी अनुप्रवेश समस्यार सामना करुथिला, आज सेठारु एमिति एक खबर आसुची जहा सारा देश सहित बांग्लादेश को चकित कर देछि। उत्तर प्रदेश रे योगी आदित्यनाथ भयरे अपराधी माने केमिति निज बेकरे पटा पकाई थाना को आसी आत्मसमर्पण करुथिले से कथा तो आपण माने निश्चय देखिथिबे आ शुणिथिबे। किंतु एबे पश्चिम बंगरे मध्य ठीक सेमिति दृश्य देखिबा को मिलुछि। पश्चिम बंगर नुआ मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारींकर गोटे बड़ निष्पत्ति परे एबे बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी माने निजे बीएसएफ पाखकु दौड़ी दौड़ी आसुछंती आ कहउछंती, बाबू आमुको आम देश बांग्लादेश को फेराई दियंतु। हाँ दर्शक बंधु, वर्तमान सुधा 4800 रु अधिक बांग्लादेशी को सीमा पार कराई बांग्लादेश को तड़ी दिया गलानी। प्राय 836 जन को होल्डिंग सेंटर रे रखा जाइछि। आज आमे एई बड़ कार्यानुष्ठान एवं यहा पछरे थिबा भारतर सुरक्षा रणनीति उपरे आलोचना करिबा। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष एवं पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह। मोर आपण मानकु अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, वास्तव रे एबे नुआ दिल्ली रे भारतर सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ एवं बांग्लादेशर बॉर्डर गार्ड्स मध्यरे एक बड़ समिट किंबा वार्षिक बैठक चली। एही बैठक मध्यरे पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी एक चांचल्यकर तथ्य सामना को आनिछन्ति। से स्पष्ट करिछन्ति जे बेआईनी अनुप्रवेशकारी को चिन्हट कर जाई तुरंत सेमानंकु निज देश बांग्लादेश को पठा जाउछि। या सहित भारत बांग्लादेश सीमा को संपूर्ण सुरक्षित करिबा पई पश्चिम बंग सरकार 556 किलोमीटर सीमांत अंचल रे बीएसएफ को कड़ा सुरक्षा व्यवस्था एवं पेट्रोलिंग पई जमी हस्तांतर करुछन्ति। वर्तमान सुधा 100 किलोमीटर रु अधिक जमी बीएसएफ को दिया सरीछि। बाकी जमी मध्य खूब शीघ्र हस्तांतर कराजिवो। शुभेन्दु अधिकारींकर सबुठारु बड़ प्राथमिकता हेउछि भारतर सबुठारु संवेदनशील अंचल चिकेन नेक बा सिलीगुड़ी कॉरिडोर सुरक्षा। एही चिकेन नेक हेउछि भारतर सेही संकीर्ण मार्ग जहा सारा उत्तर पूर्व भारत किंबा 7 सिस्टर राज्यगुड़ी को बाकी भारत सह जोड़ी थाए। एही अंचलर सुरक्षा भारत पई अति गुरुत्वपूर्ण। बांग्लादेश लाल मुनिरहाट अंचल रे चीन निजर राडार एवं फाइटर जेट बेस तैयारी करी भारत को घेरिबा को अपचेष्टा करुछि। एभली परिस्थिति रे शुभेन्दु अधिकारी सेही कॉरिडोर निकट रे बीएसएफ को जमी देई सेठारे भारतीय सेनार शक्ति बढ़ाई चीन और बांग्लादेश मिलित चालाकी को संपूर्ण भावे ब्लॉक कर देइछन। दर्शक बंधु, एबे आपण माने भाबुथिबे जे जे बांग्लादेशी माने दिने केवल भारत आसीबा को चाहुतिले सेमाने जे हठात निज इच्छा रे प्रतिदिन 200 रु 300 संख्या रे बीएसएफ पाखक आसी बांग्लादेश फेरी जिबा को काहींकी कहउछंती। सुरक्षा विशेषज्ञ मानक मतरे यह को एक सहज उदाहरण माध्यम रे बुझा जाई पारे। यह हेउची डिमांड एंड सप्लाई रो खेल। पूर्वरु पश्चिम बंगरे कम्युनिस्ट एवं तृणमूल कांग्रेस रो सरकार समय रे एई बांग्लादेशी मानकर बहुत बड़ डिमांड बा चाहिदा थिला। सेठाकार स्थानीय प्रशासन और राजनैतिक दल गुड़िक सेमानको भोट बैंक भावे व्यवहार करथिले। सेमाननको संगे संगे सरकारी कागज पत्र, राशन कार्ड एवं भोटर आईडी मिली जाउथिला, जहा द्वारा बंगलार डेमोग्राफी बा जनसंख्या गठन
ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲା। ଏବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ରାଜନୈତିକ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ହିଁ ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଭୋଟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନାମକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା କଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଠାରେ ରହିଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବେ ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସହଯୋଗ ପରିବେଶ ଥିଲା ସୀମାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ନିକଟରେ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ 18 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ହୋଇ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଭଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ମାଟିରେ ଲୁଚି ରହିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା, ଆଜି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେମିତି ଯୋଗୀଙ୍କ ବୁଲଡୋଜର କାମ କରେ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୀମା ପାର କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏହି ଯୋଗୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? କ'ଣ ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷକୁ ଏବଂ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ବଡ଼ ଖବର ସହ। ନମସ୍କାର।